ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ବି ଇଚ୍ଛା କରେ କି କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସେ। ତ ଆଜି ସେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ବନେଇଛି, ତ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। କେମିତି ହେଇଛି ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଶାଗୁଦାନାର ମଲେଇ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମିଠା କହିପାରିବେ, କ୍ଷୀରି ବି କହିପାରିବେ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ବନେଇଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ବଡ଼ ଦାନାର ଶାଗୁଦାନା ନେଇଛି। ତ ବାସ୍ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ଶାଗୁଦାନା ନେଇଛି। ଯେମିତି କହିଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ନେଇଛି ଏଠି ଟିକେ। ତ ବେଶୀ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଭିଜେଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଧୋଇ ନେବି। ତ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଶାଗୁଦାନାକୁ ଧୋଇ ନେବେ। ଥରେ ଦୁଇଥର ମୁଁ ଏଠି ଧୋଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେବି। 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ବେଶୀ ଭିଜେଇବେ ନା, କାହିଁକିନା ତା'ର ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଭିତରକୁ ପୁରା ଟାଣି ନେବ। ବେଶୀ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବଲ୍ ବନେଇଲା ବେଳେ ପତଲା ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଭିଜେଇ ଦେବେ। ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିଯିବ। ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ଅଛି, କି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ପୁରା ମାନେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଜିସନ୍ରେ ନେବେ, ଯେମିତି ଚକୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ହେଉ କି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ହେଉ, ବେଶୀ ତା'ର ଯେଉଁ ବେଟର୍ଟା ପତଲା ହେବ ନା। ତ ଗୋଟେ ଛଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ବଢ଼ିଆ ସେ ଝରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ କିଛି ଚିନି ଦେଇକି ଆକୁ ପେଷ୍ଟ କରିନେଲି। ଚିନି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବ। ତ ବାସ୍ ଏଠି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ବେଟର୍ ବନେଇବେ, ଯେମିତି ପୁରା ଟିକେ ବଲ୍ ବନି ହେଉଥିବ ଆଉ ହାତରେ ଧରି ହେଉଥିବ। ତ ମୁଁ ହାତରେ ଘିଅ ଲଗେଇକି, ତେଲ ହେଉ କି ଘିଅ, ଏମିତି ବଲ୍ ବନେଇ ନେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ସବୁ ବଲ୍ କରି ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମଲେଇ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଇଛି। କ୍ଷୀର ପାଣି ମିଶିକି 1 ଲିଟର, କାହିଁକିନା 500-700 କ୍ଷୀର ଅଛି, ଆଉ ବାକି ପାଣି ମିଶାଇଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ତ ଶାଗୁଦାନା ଯେହେତୁ ମୁଁ କମ୍ ସମୟ ଭିଜେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଫୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି କ୍ଷୀରକୁ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ କ୍ଷୀରକୁ ବେଶୀ ଫୁଟେଇବେ ନା, ଖାଲି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଟଣ ଆସିବ। ତ ବାସ୍ ଚାମଚରେ ଗୋଳଉଥିବେ, ତା ଉପରେ ସର ଯେମିତି ନ ପଡ଼ିଯିବ। ସରଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମଲେଇଟା ଏତେ ଭଲ ହେବ ନା। ତ ବାସ୍ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ବଲ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ବଲ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଗୋଳଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ବଲ୍ ଲାଗି ଲାଗି ଯିବ ପାଖାପାଖି। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି କଲି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ଭାବିଲି ତାପରେ ବଲ୍ ଦେଲେ ଲାଗିଯିବ କେଉଁଠି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାର ଗୋଳଉଥିଲି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖି ଦେଉଛି 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ତ ଜାଣିଯିବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ବନୁଛି କି ଜିନିଷଟା, ପ୍ରୋସେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ତ ଯେତେବେଳେ ସିଝିଯିବ ଜିନିଷଟା ଉପରକୁ ଉଠି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଲାଗିଥିଲେ ବି ସେ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଗୋଳଉଥିବେ ଚାମଚରେ, ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିବ। ତ ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ କରିକି ମୁଁ ଫୁଟେଇବି। ଯେମିତି ମୋର ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା କହିଲି 1 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଯେମିତି ମୋର ପୁରା ହାଫ୍ ହେଇଯିବ। ହାଫ୍ଠୁ ଆହୁରି ବି କମ୍ ହେଇଯିବ। ମୋର ଯେମିତି 200 ପାଖାପାଖି ରହିବ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ରଖିବେ। କାହିଁକିନା ବେଶୀ ବି ଦେଖିବେ ମଲାଇଟା ଯେମିତି ପୁରା ଗାଢ଼ା ନ ହେବ କି ପୁରା ବେଶୀ ପତଲା ନ ହେବ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ମଞ୍ଜି ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ପାଉଡ଼ର କରିକି ଦେଇଦେଲି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟା ଅଳେଇଚ ଥିବ ତ ଦେଇଦେବେ। ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭରଟା, ତା'ର ଯେଉଁ ମଲେଇର ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଗୋଟା ବି ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦେବେ, ଯେମିତି ଫୁଟିବ ତା'ର ଫ୍ଲେଭରଟା ପୁରା କ୍ଷୀରରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଲି। ତ 5-7 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ନେଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଚିନି ଦେଇଦେବା। ତ ଯେହେତୁ ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚିନି ଦେଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଚାମଚରେ 4 ଚାମଚ ଦେବି, କାହିଁକିନା କ୍ଷୀର ବି ଅଧିକା ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମଲେଇଟା ବି ଟିକେ ଗାଢ଼ା ଆଉ ଟିକେ ମିଠା ହେବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଚିନି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅଧିକା ମିଠା ଖାଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ମିଠା କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଶାଗୁଦାନାରେ କିଛି ଚିନି ପକାଇକି ସେ ବେଟର୍ଟା ବନେଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି 4 ଚାମଚ ଦେଇକି ଗୋଳି ନେଲି। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳଉଥିବେ, କାହିଁ ଚିନି ଦିଆହେଇଛି ଲାଗି ନ ଯାଉ। ଆଉ ବାସ୍
जो ऊपर सरटा पड़ न जाऊ तो गोलुवे बढ़िया से मलईटा आमर जो बनैबी सेटा पूरा जमी मोर परफेक्ट हो तो से मझे मझे गोली चलची। तो देखुची क्षीर भी बहुत पूरा कमी आसिलानी मलई पाखापाखि आमर बनी आसिलानी। तो आउ 5-7 मिनिट फुटीगला बनीज। तो मुझे बस आउ 5-7 मिनिट छाड़देवी आराम से मोर बनीज तार जो मलईटा। आउ सागु तो एमितिरे भी बढ़िया से सब फुलिकी जिति छोट छोट करी तार डबल हो गलानी। तो बढ़िया से सब देखिपे व्हाइट व्हाइट थिला तार कलर भी चेंज हो गलानी सेटा पूरा फुली गलानी। तो जमती कहले बड़ हवा द्वारा तो से फुलीज ना। तो बढ़िया से बनी सारानी एबे। तो आ 5-7 मिनिट पर मु देखेबी। तो ये देखु केते बढ़िया से जो मलईटार ता बेटरटा केते पूरा परफेक्ट बनीगलानी ना बेसी आ पतला अच्छी ना बेसी भी पूरा गाढ़ा हो जाइए। तो जदि यही टाइप रे ही रखा को चाहिए बंद करदे कहीं किसी समय पर ये आहरी भी गाढ़ा हो ठंडा हो गला पर। तो जेहेतु यहाँ टिके अधिक अच्छी मोर सागु हिसाब रे तो से आ 5-7 मिनिट टिके फुटेबी कहीं आहरी टिके गाढ़ा गाढ़ा हो जाऊ जिते टिके मलईटा गाढ़ा हम से सुंदर लगे। तो ये आउ टिके टिके फुटब मोर तो से गोले गाले देकी आ 5-7 मिनिट फुटाइवाई छाड़देवी। तो बढ़िया से एबे बनी आसलानी इलायची जो फ्लेवर पूरा घर पूरा बासुची तादरे तो जो मलई से भी एते बढ़िया से पूरा बनीगलानी ना आ पतला अच्छी जमती कहली ना पूरा गाढ़ा हो जाइए। एबे ओल्हेकी देखी दूची तो 2 मिनिट पर देखंतु केते बढ़िया से बनी जाइए। तो जहाँ भी हेले मीठा जिनस हेले भी टिके टिके सीरा ठू ये जिनसटा जेहेतु हेल्दी अच्छी तो बस टिके ये टाइप रे ही रखिबे बेसी गाढ़ा हो गले बेसी मीठा हो। तो ये टाइप रे ही रखिबे बहुत बढ़िया लगे खायापाई। आ गोटे कथा है तो मुझे ना किसी खुआ ना किसी क्रीम ना किसी भी देची एमितिरे भी पूरा बढ़िया से बनीगला। क्षीरर कलर देखिए जानीपे केते बढ़िया से बनीची। तो ऊपर मोर जो ड्राई फ्रूट सब काटिकी रखी देदेवी आपण हिसाब रे जहाँ थी घरे तो दे पारिबे। तो साफरन भी दे पारिबे बहुत बढ़िया कलर भी आसीबो जेहेतु मोर कलर तो बढ़िया आसी जाइए एमितिरे भी। तो मु खाली पिस्ता को देदेली ऊपर खाली सजायापाई केते बढ़िया से बनीगला देखिपे गोल गोल सब पूरा परफेक्ट अच्छे किए भी भांगिनी केते बढ़िया से रही। आ जो तार मलईटा भी केते गाढ़ा अच्छी आ पूरा केते सुंदर बनी जमीती कहली ना खुआ ना किसी क्रीम ना किसी भी मिसेची। तो बढ़िया से बनीगला आज सागु मलई। तो केमिति लागिला आज रेसिपीटा तो निहाती कमेंट रे जणेबे आ मु भी आशा करुँची एमिति बनैकी खाइबे। मते तो बहुत बढ़िया लगिला जो माने सागु खाली नॉर्मली खाउथिबे तो सागुर ये रेसिपी देखिला पर समस्ते बनैबे। एटा बहुत बढ़िया हेल्दी जिनसटा भी बहुत टेस्ट भी लागिबो खाया पई जो माने मीठा खाया को पसंद करथांती। तो ये टाइप रे जिनस बनैकी खाइले को मीठा को भी माने कम हबनी। तो बहुत बढ़िया रेसिपीटा तो बस केबे थरे एमिति ही ट्राए करंतु। सब बेले तो बहुत प्रकार मीठा ओडिया लोक तो बहुत प्रकार मीठा उपरे ये सब तो बनौथिबे ये टाइप रो सागुर गोटे जिनस बनैकी देखिबे केते ये तो समस्ते जानते सागुदाना गोटे भल जिनस बोली। तो बस से सागुदानार आज गोटे रेसिपी ट्राए करी और मते भी बहुत भल लगिला ये रेसिपीटा बनैकी। मेन कथा है जेबे जेबे आम ओषा करी थाउ तो सागु को एमती नॉर्मली पीवाठू ना यादरे तेल पड़ी ना यादरे किसी भी जिनस मिसाई जमी ओषा व्रत हेले खाइपर ना। तो किसी भी जेबे कौन सी ओषा व्रत पड़ुची आ उपास रोचंती तो एमती ही बनैकी खाइपारे मीठा कम बेसी करिपारंती किंतु एई टाइप रे बनैकी खाइले उपास बोली जना पड़ो ना। बस एमती ही रेसिपी नहीं कि आसुए सपोर्ट करूँ मते तो बहुत भल लगिला जमी कहली आज रेसिपीटा बनैकी। जो मैंने सागु भी न खाऊे कि सागुर आउ भी किछि बहुत सारा रेसिपी तो अच्छी किंतु ये रेसिपीटा मते बहुत भल लगी सागु मलईटा। तो मुझे वीडियो भी एमती देखी सागु खीरी देखी सागुदानार तो मुझे ट्राए कली खीरी न बनैकी एमती ही बनैबी सागुर मलईटा जोटा कि खीरी ठू नॉर्मली ये जो मलई बेटरटा बनई क्षीरर यहाँ तो बहुत बढ़िया लगे खायापाई। तो बस एमती ही बनैबी। तो आज बनीगला से टाइप रो
तो भिडियोटी जदि भल लगी थाए निहाती समस्त को शेयर करेंगे। तो केमिति लागला भिडियोटी कमेंट रे जनइबे। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिबे। मु जेबे भी वीडियो पोस्ट करी तो आपण मन पाखरे पहुँची जिवो। तो एमिति सपोर्ट करथंतु भल पाइबा दउथंतु। मु नुआ नुआ वीडियो नहीं कि आसु थाए तो बस समस्त को शेयर करंतु। केमिति लागला आज रेसिपीटा कमेंट रे जनइबे। मते तो जेमिति कहली बहुत बढ़िया लगिला। फास्ट टाइम ट्राए करी तो जेमिति देखी वीडियोटा बने भी इच्छा थिला सेई टाइप रो ही वीडियोटा बनिला। तो बस आपण मानू केमिति लागिला निहाती कमेंट रे जनइबे। तो वीडियो को शेष पर्यंत देखुथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। तो एमिति वीडियो को देखुथंतु और सपोर्ट करथंतु। पुणी आसीबे आ एक नुआ वीडियो रे नुआ रेसिपी रे। रहिली जय जगन्नाथ।